लामाखै फोजोबलायसिगोन नै जा जोंनि लामा बानायनायाबो जाबावाखैसो नै नायनो हागोन नै जा लामायाबो ओंखारबावाखैसो इदिनो आरो सेस पुरानै हरसे हाबाबाथ' पुरा फैखाजोब्बाय दैया इ लामायालाय मासि एख'आनो जायाखै नै खुरख'लांखाजोबगोन नै दा हरसे हाबाबा सेस इ खुरख'बा मा लामा जाबावगोन इ लामा बानायनाय जाबाय नै इ दैमाखिया इयाव फैबा मा लामा जागोन जेनेबा इ अयनायद्रायलै लामाखौनो नै माबायदि बानायना होलांखो दैज्लाङावसो सेस खस्थ' आरो नै इबो जुदि लोमनानै फैबा इबो सेस खुरख'लांबाय इथ' खुरख'खागोन गेरेन्टिखा ओइ रायजानिखौ नायनो हागोन इथ' पुरा फैहांखादो इनै सेस फैखाजोबगोन इ नाव जावगोन ना एबार नाव जावगोन पुरा रेडि नाव जावनो थाखाय पुरा रेडि आइ एमाथ' एक्साइटेड नाव जावनो थाखाय ओइ रबिबारलागै जानायबा नेक्स्ट दे नै दैखौ नायनो हागोन सेस पुरा ब्रह्मपुत्र अल जाना दं मा जाबावगोन आरो दैया नै ओमफ्राय आरो नै फोथारखिनाय दैखो मा कन्डिसन जाना दं नै बेसे होथेनोसैयाखैलाय होथेबाबो इनो होथेबाबो इनोसो नै थेवबो बायसिन्सआव बाय होथेना दोनबाय आरो नै दैया नै बोरै फैबाय दं नै नायनो हागोन ब्रह्मपुत्रआनोसै मा बुंबावनो आरो नै लामाखौ मोजां बानायनो नागिरनाया मा मुरा जाखो लामाखौ मोजां बानायनाया मा जाखो नै मा मुरा लामा जाखो जेनेबा इयो बेफोरबायदि लामा बानायनाया जायासै नङा मोजां मोनथारासै खिन्थु लामा बानायनायखौ नै बेफोरबायदि लामा जायो इयो मोजां मोनथारासै खिन्थु आं लामा बानायनायखौ दालागै जानांगौमोन ना दैज्लांनि सिगां जानांगौमोन लामाया उलारानो बेसेबा हामा जाना दं ना उलारा हामा जानायावनो नै दा थालायबाय खेबनै ना खेबथाम उलारानो माबा गरमजों मा जाखांबाय थायो उलारखौनो दालागै सलायनो फैयाखै नै इ लामाया सेस पुरा खुख्लाखागोन पुरा गेरेन्टि मिथिखानायखा इ हाखागोन दा मोनायाव नै नायनो हागोन ओइखिथ' आरो बेसे होथिनो आरो नै इ पार्कखौ नाय इखौ नायलाय पार्कखौ नायबाय था इखौ नायलांबाय थासै पार्कखौ नै इयो होथेनायखायसो थादो इखिनि नङाबाथ' पुरा फारदो फार जाजोबदो बिजाबा नायनो हागोन नै नाय है एन्जरसो खारलायबाय दख' एन्जर नोंनि ओइ नै पुरा कापुरा सब ओइ नै मासो लानाय नोंलाय सेस बानपानि सेस स' लोगोफोर नायनो हागोन नै लामाखौ नाय ओमफ्राय आरो इ दैखौ नाय इ दैया नै दा हरसे हाबा पुरा फैगोन जाखाबायनो थायो माने इयाव ओरैबादि दै जायो सिगांनिफ्राय जाबोगासिनो ओमफ्राय इ लामाखौ मेसेङावनो जागोन होन्दोंमोन दालागै गैयानो दैज्लांनि सिगांनो जानो गोनांमोन ओइ उलारखौ नुदोंना इ उलारा खैबार हामा जादों खेबथाम ना खेबब्रै हामा जादों ओमफ्राय इ हामा जानायनिफ्रायनो सेस दालागै गैया नाय नाराल' दोनदो इखौ नायनो हागोन नै सेस पुरा इथ' हरसे हाबा फैखागोन आरो ओइजा नायनो हागोन ओजाबो पुरा ब्रह्मपुत्रखा दैया नायनो हागोन इजाबो फाय पुरा माने नायबाय दं बहुत लोमदों आरो साइडखिथ' दलंमानि गहरनासो दं मा बुंबावनो आरो लाथा खालायजोबना थाबाय नै फारदो फार जाजोब्बाय दालागै जानो गोनां ब्लकसो जाबावगोन आरो लामाया ब्लक खिन्थु जाथारनायबा हामगौमोन आरो ना लामायानो जायासै लामा जाथ'यैयावनो जुदि दै बानाया जाना होबा खिन्थु खुरख'लांबा इबा आरो गोदान होफिनबा आरो माला नांबावगोनबो दैज्लांनि मथा मथि दैज्लाङा जोबखां हाल उथिखांनायावसो इ लामाया जागोन आंनिबा नङा आंनिबा बेफोरबायदिसो नङाबा इयो लोमजोबबाथाय खुख्लाबा माबोरै लामा बानायगोन दे सानना नायदो रायजोफोर सेस नाय इजा नाय ओरैबादि बोहैगासिनो दैयानो गैला सेस नेक्स्ट ब्लगावबो फैगासिगोन नेना थाबानो जाबाय गासिबो नेक्स्ट ब्लगाव
गाबोन जुदि अखाया हानानै जुदि लोमनांगौबा नेक्स्ट जुगाव फैगोन नैबे उलारानो खय बार हामा जादों बेथो दाबो दंबाय दं इ उलारखौ मानो नांगौ जोंनो देखुमसै दे नैबे उलारानो सेस दालागिनो हामा जानानै खैबार फाहामखो खैबार माखो इजा खावसे गैया बाखि गैया ओइ जोंहा माबाजोबदो सेस हामा जानायाव दोनबाय थादो बेखौ देख्रुबगोन र' गाबोनो ओमफ्राय जोंहा आरो कालभार लाना दोनदो बेयाव लगायनो थाखाय कालभारखौ नायगोन बेसे फिसा इयाव ओरैनो आथानि आथा लोबखायो कालभारखौ नाय बेसे माबानि नै कालभारखौ नाय इ बाङावनो लोमखागोन नै बाङाय गोदोर बै मोनसे रिजार्भखौ दोनदो नै कालभार नायगोन माबायदि कालभारनि लामाथ' होनखानांला नै दा मोनायाव अखा हाबाबा माइसो गायजासिगोन माने माइ गायजाबायानो दे नै माइ गायजाबायानो इजाबा नायनो हागोन पुरा गुफुर हैथ' थांनिजाबो जागा नायनांगो लामाफोरनि अबस्था नायनो हागोन इमान लेथ्रा माइ गायनोसै नामा इयाव खोथिया फोजागोन बिदिबा लामा थायो सोरनि लामाया इदिलै नै सोरनि लामाया इदि मा खालामहर मा लेथ्रा लामा नाय नै ओजों नाय पुरा लेथ्राजों बुंफबजोबना दं नै आरो फोथाराव दंबावोसो ओइ नै जा गुफुर नुहुरखाजोबदो थुबाय था स' लोगोफोर आरो मोनसे दंबावो जोंनि लामाया दहैनिफ्राय नैबे बांसिन अयनायद्राय लामा नैबे लामाखौ नाय सोर दाहालागि फाहामना होआखै जोंनि लामाखौ नै बहुत लेथ्रा लामा साला एकदम अयनायद्राय लामायानो नै खिबनाय नै लामाया मोजां जागोन जाया मिथिला आरोना जों दा मोनसे साइडखिजा फैबावदो नायनो थाखाय इयावथ' लोमाखै नै फारसे नैबो लोमनो हानाय नै दा दै फैबाय थादों ना नै जों दायो नै जे बन्दुजों दै नायनो थाखाय फैदो मा जाखोलै अ माय गड गाइस नै मा नुदों इयाव ट्रेन्सफर्मारनो अर जोंलायबाय जोंखाय इदिनो नैयावबो नै बेरेला खैबार जखैसोनि बेरेलानि इनो जराय माबाया आसला सोर सोरनिखि बेफोरबायदि लोमदो गाइस कमेन्ट खालामहरनाय जोंनिखि बेसे लोमदो दैजो दै पुरानो होनजायो बै ट्रेक्टर खोमना दोनदो इयाव नुहुरस्लाबाखैबो जानो हानाय ट्रेक्टरखौ दैयावनो खोमना दोनदो इनि एबार माइ गायनो बुहुद खस्थ' जासिगोन आरो जितिया फार्स्टआव अखाखौ होनबाय अखाबो गैया दैबो गैया रानसाव रुनसाव हाया मा जालांगोन बोरै माइ गायगोन बोरै खोथिया फोगोन जितिया दा अखा हाबाय अखा हानायावनो लोमस्रावलांजोबनानै माइबो गायनो हाला खोथियाबो फुनो हाला खोथियाखौथ' फुनो हायो खिन्थु माइखौ बोरै गायगोन हालेवनाया बोरै हालेवगोन इसे मोनसे जाबाय दा प्रब्लेमा नायनो हागोन जुदि लोमनांगौबा नेक्स्ट जुगाव फैगोन